ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। आज आम भागवतर ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कृत ओडिया भागवत प्रथम स्कंदर आज षष्ठ अध्याय आलोचना करवा। षष्ठ अध्याय विषय वस्तु रही गंगा कूल नारद विष्णु भक्ति विषय से कही तांकर बीणा बजाई से निजर भुवन को चलीगले और सरस्वती नदी कूल आश्रम बसी व्यासदेव से कृष्णकर महिमा से चिंता कर ध्यान में मग्न रहिले। यही समय भगवान तांकु माया सहित दृश्यमान कराइले दर्शन कराइले और जीव उद्धार निमंते कृष्ण भक्ति जोग विषयक शिक्षा दे से भागवत रचना करने निर्देश देले और व्यासदेव से जो भागवत रचना करी तांकर पुत्र सुखदेव हस्तरे ताहा प्रदान कले जगत रे ताहा प्रचार करने एवं मुनि माने से सुत मान को पचारे जे भगवान को ईश्वर चिंतार बुड़ी रही ये जो सुखदेव से कहीं पुणी भागवत से अभ्यास कले। तेणु सुत मुनि से जो सौनक आदि ऋषि मान जो संदेह दूर करने से भगवान सुखदेव किभଳି भाव परीक्षित को भागवत शुणाई से विषय से वर्णना करिसेंती। श्री सुत उवाच सौनक आदि मुनि मध्ये सुत कहन्ति जे आनंदे शुण सकल मुनि जने से व्यास नारद वचने एमंते नारदर बाणी सत्यवतीर पुत्र शुणी नारद जन्म कर्म जेते कृष्ण को भजिले जे मनते ये सर्व कथा जानिबारे पुणी पूछिले आउ थरे। व्यास उवाच गले सन्यासी जेउ दिन तुम्भंकु करी मंत्र दान संतोषे देई कृष्ण दीक्षा गमिले जेणे तांक इच्छा तदनंतरे कल किस तुम्भे जे अड़प बयस जन्म सर्जना प्रजापति बालक कालु जे भकति करी बंचंती प्राणी सर्वे तुम्भे बंचिल केउ भावे काल प्रवेश मुनिवर केन्हे छाड़िल कले बर पूर्व जन्मर जे विचार कि रूपे हेल जाति स्मर तुम्भर देहु ज्ञान अंते काल न हरिला के मनते एमंते व्यास मुखु शुणी ब्रह्मानंदन वाक्य भणी नारद उवाच शुण हे मुनि शुद्ध चेता जे जन्म कर्म रवारता मोते परम ज्ञान देई विप्रजे गले पथ बाही मुपुणी प्रथम बयसे मुनि जनक उपदेशे दिन बंचई माता कोले मन मथाए तांक मेले मोर जननी विप्र घरे सेवकी पड़े दिन हरे एकई पुत्र तार मोही से मते दंडे न छाड़ई स्नेह पोषई नीति नीति मोत हूँ चाही अनगति सेवई विप्र घरे मते न चाहे आत्मा आयते मोर निमित्ते भिक्षा अन्न बहुत कल्पे तार मन अन्न बासे पाइब काहीं ब्राह्मण घरे जा मिलई मोर भुंजिला अवशेष मोर जननी करे ग्रास संसार ईश्वर आयते काष्ठ पितुड़ी जेन्हे हस्ते मुझे ब्राह्मण घरे थाई दिग्देश काल न जनाईम बालक पंचम बरस बंचई जननीर पास मोर जननी एक दिने ब्राह्मण घरे गोदने जानते पथे घरु आसी सर्पे मिलिला आगे आसी विधाता बड़े से दंशिला तक्षणे जननी ममला मुझे माता को अग्नि देई भाड़ई चतुर्दिग चाही तार मरण मो कल्याण
मणिली कले भगवान विप्रंक तही मोर मन भाड़ी हुई छन्न छन्न ताहांकु भेटिबार अर्थे गली उत्तर दिग पथे अनेक दूर ग्रामे ग्रामे विप्रंकु खोजी पथ श्रमे खेट खबट बाटी बने दुर्गम पर्वत कानने हस्ती सेवित वन आदि जे पूर्ण चित्र पूर्ण नदी पवित्र जलाशय तीर्थे देव सेवन्ती जहा नित्ये उत्तम सरोवर बने हंस सारस सुख सोने पुणी गमिली घोर देशे पूरित नलकाश कुशे विषम लता गुल्म सार दिशई घोर अंधकार सर्प भल्लुक सिंह चाही बने गमई एका मोही एमन्ते भ्रमु घोर पथे श्रमे पिपासा बुभुक्षिते एमन्ते जाई पादे पादे श्रमे पशिली नदी ह्रदे शीतल जले स्नान पान करन्ते गला मोर श्रम से नदी तीरे प्राण पोषी असत्थ तरु मूले बसी विप्रजनकर वचने आत्मार आत्मा अवधाने कृष्णर पाद पद्म जुगे ध्यान म करी दृढ़ भावे उत्कंठे गदगद वचन अश्रुदके नेत्रपूर्ण अत्यंत प्रेम भर देह उद्गम हेला तनुरुह आनंद सागरे बुड़िले उभय लोक न जानिले तक्षणे परम आनंदे हरि विजय मोर हृदे की देवा पटांतर मन वचने अगोचर देखि उठिली तत्क्षणे विकल चित्त कर शणे पुणी रहिली दृढ़ चित्ते से रूप देखिबा निमन्ते से हरि हरिले मो मन घोर अंधारे दिव्य ज्ञान बाहुड़ी चाहिली भितरे दिशे आकाश अभ्यंतरे भितरे बाहरे न पाई आकुले कंपई मो देही एमन्ते अंतरिक्ष वाणी कर्ण जुगले मुहि शुणी मन वचने अगोचर स्वभावे गभीर सुस्वर प्रसन्न हेला मोर मन शुणिले आकाश वचन ए जन्म तू देखिबु काहि मोहर आदि अंत नाही जे जोगी जनकर चित्त जे जोगी जनकर चित्त कर्म वासनारे जड़ित जावत शुभाशुभ कर्मे चित्त आकृष्ट मति भ्रमे भेट से पाइब के मन्ते कर्म आवरी नाना मते मोर सेवक सेवा काले तुझे बंचिलु साधु मेले तेणु देखिलु मते बळे प्रकाश हृदय कमले मुतर चित्ते नित्य थाई तो देहे अमंगल नाही तुझे साधुक सेवा करी एबे तरिबु भव बारी दृढ़ भक्ति मोर पादे नित्य प्रकाश अप्रमादे अन्ते पशिबु मो भुवने एधे छाड़ी मोर ध्याने मोर विषय तोर गति केबे हे न भजु दुर्गति सृष्टि प्रलय बाधा जेते केबे हे न लागई तोते मो अनुग्रहे हेउ ज्ञान एमंत आकाश वचन स्वभावे बाणी अंतरिक्षे केताहा देखिब प्रत्यक्षे स्वभावे रूप नहीं जार महामहिमा निर्विकार सेवाक्य शुणे चित्त स्थिरे प्रणाम कली तापयरे
ଭାବେ ହଇଲି କୃତ କୃତ ଶୁଣ ହେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ସେ ବିନୁ ନ ଜାଣଇ ଆନ ମୋ ସର୍ବଗତି ଭଗବାନ ଏଲାଜ ସର୍ବ ପରିହରି ଉଚ୍ଚେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ତାର ଯେତେ ଚିତ୍ତେ ସୁମରି ଅବିରତେ ପୃଥିବୀ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଗତ ରାଗ ତୁଷ୍ଟ ମନ ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମି ଅନୁଦିନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା ମୋ ମନ ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମି ଅନୁଦିନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା ମୋ ମନ ମରଣ ସମୟ ନିୟତ କାଳ ହୋଇଲା ଉପଗତ ସଂଶୟ ସ୍ଥିର ମୋର ମନେ ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ନୀଳ ଘନେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମୋହି ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଶରୀର ଉପେକ୍ଷି ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୂନ୍ୟେ ଗମିଲି ଦିବ୍ୟ ଦେହେ କଳ୍ପାନ୍ତେ ଦିନ ପ୍ରଳୟରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଷୀଣ ଉଦରେ କ୍ଷୀର ଜଳଧି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଅନନ୍ତ ପଶିଲି ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ନିର୍ଲେପ ନିର୍ମଳ ଶରୀରେ ତହୁ ସହସ୍ର ଯୁଗ ଗଲା ଶୟନୁ ଅନନ୍ତ ଉଠିଲା ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରି ଭୂମି ଭିଆଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ହୁଏ ଜାତ ମୁଇଁ ହଇଲି ତାଙ୍କ ମେଳେ ସମ୍ଭୂତ ବିଗତର କୋଳେ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ ଏ ତିନି ଲୋକେ ଭ୍ରମେ ନିତେ କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଭ୍ରମେ ନୀତି ମୋହର ଅଭ୍ୟାଗତ ରୀତି କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତି ଭାବ ଭୋଳେ ମୋହି ଗମଇ ଅନ୍ତରାଳେ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହି ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମୋର ବାଣୀ ବୀଣା ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ଆଣି ଗାନ୍ଧାର ରାଗେ ବିଭୂଷଣା ସାମରୁ ନାଦ ତିନି ଗୁଣା ଶୁଭେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ନାଦ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୁଣି ନିରତେ ଭ୍ରମଇ ଜଗତେ ଶୁଣ କହିବା ଆଉ ଯେତେ ହରିର ଅଭୟ ଚରଣ ଅଶେଷ ତୀର୍ଥର କାରଣ ସେ ପଦ କଲି ସୁମରଣ ଶୀଘ୍ରେ ମୋ ଚିତ୍ତେ ନାରାୟଣ ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରାୟେ ଦିଶେ ଅଜ୍ଞାନତମ ବେଗେ ନାଶେ ଏ ହରି ଚରିତର ଗୁଣ ଭୋମୁନି ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଭବସାଗରେ ଯେତେ ନରେ ଆରତ ଚିତ୍ତେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ବିଷୟ ରସେ ସୁଯନ୍ତ୍ରିତ କେବେ ହେ ନୁହେଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭେ ସେ ନର କେମନ୍ତେ ତରିବେ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଘୋଷି ଆନନ୍ଦ ଭାବେ ସେ ଯେହୁ ରସି ହେଡ଼େ ତରନ୍ତି ଗୁଣ ଗାଇ ଅନ୍ୟଥା ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ ଯମ ନିୟମ ଯୋଗ ପଥେ ଯେ ନର ସାଧେ ଅବିରତେ ଏମାନ ପାଇବ ସେ କାହିଁ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବ ନାହିଁ ଶୁଣ ହେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ଯେ ପୂର୍ବେ ମୋହର ଚରିତ ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସାଂ ସଂହିତାଂ ବୈୟାସିକାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ୟାସ ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାରଦ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ କେତୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ସୁଖଦେବ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତ ସେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।